عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kawaida morena mnaikaode na tete sawa mnunguregea vancha terege mrongo hautaha ni virili empavi ihawa yazo skaode zjiro harmo inzi yatu fa ima isukuya leo mana bwanyengi za horongoa vwazaleke na izi analizi za siasa na zifali kizikaode za dunga zone soja nazo siku yengina fa ima leo nisivenzele ya nijoni virienu kutoa nyengi zikawo ziskarakterizere mutaha zanyese i approach ya serikalini inamna ikawo dia himilia harmo upeu ambaye lazimu irendrembi uvande wanzuano ho isirenambi wakomo bejali ya hukamba uvande wanzuano ho zintongozo zidimai harmo wi ko dore mawenti watukufuko zi kasinza menayo musizi jua ambaye yezini inamna ikawo de fonctionner taya hivele hantu kiama harma maswoyo nsipia morde namna ikao yuwa antu ngazija yuwa antu nzuani fa ima tazikadavru za wawe ikao duwaula wanzuani ne izojwa huka na traitement yangina ambati de traitement ifayulo wanada montipia muzishudia muzono zamjiria bapale muono zoskao de zamjiria boweri ambane afunzuani be meitia hirengwa ilo diho mwali mana de huvenza yeye zinvani isomu ya za injustice zozikawo desfanyishi yao. Nami dungu mwambiani yovani bana vatobia mbizikawo zisirendwa na wakomori. Wapulwa, wambilwa mbane na mwende haramashisi wa shanzuani. Mwende mafanye maori yoti arudhu ya shkomori. Mwempoze terori. Mfanye maupeu ya kawo ya tutumbampaka mana vashonto shurongolo turnanti shidaili wao na uvandre woho. Vatobia mbizikawo zisifanyilwa haramaiti. Devo approaches kao ristuhumu aurna waminifu wauka ambatas decision za inamna zi gestion zifanyilwa wensi va wantu ikao wakimbilia mbimbe lazimu warendre insi. Hasi zokozo tukufu nsovirilia ntungu nyengi. Nsovirilia i kestio ya epori ya nzuani na maupeu ya kode ya jiriwo. Nsovirilia injustice zangina zikao dezalekiana na zikestio za dotation zidio banzuani uvolwa jeje au wakawa volwa au hemo volwa mashteku par rapport na nyawe au ka volwa tahata alors que ce sont des injustices flagrantes zizo ntongozikao uzo tuza hipozewa zisitili antra hawaweka wodi kawa venze uva moja wa hirongo amba zinto biambi zifangilovani vavo fusanyisha bontu uva moja yode mana mdungu urongoka kula sukumbana vawa weka wo shemeleza mba wo wakutuzi deva waweka umbas akti za wazipozeo na zitendwa zikaudwa zifanyao zo zitendwa za shukutu zizikawo zisipuse insi yendre harmanzia ikawote denzia wakomoreri tao watukufu kwezi museshele yamba General Salima parwangi ya katiba akwanye sambaz injustice zi inflige wa wanzuani leo yini zizo zanziro mara alfu rahana zo zikaude zakawatongesa isuku ile waweka wodo wakaenda harma derive separatisti waka wanavse u separatisme bimana wode General Salim da rongo wao frazi morde yo vahila mwana mzuani ay rongo wavo la wantu rongo baje tawo wanzuani wangi armo kutuzi bensana nyese bana ya maupeu na makufar na unai ufanyulao na zitobia mbovu zikawo wakati mwengi zipua mpaka thumma zipua mpaka harma zitendo arme ardhi yanzuani namna zikaudi sifanyishi yao vozi muono ilitengwe likawadi lako organizo wanzuani na wanzuani wakota hawaende wanda concertia na morde namna ikao vwa wantu ikao wao kensi harma ingazija au vufanyisha msafara ikao ifanyisha harma imwali zintongozo pia wantu wa wojelezewa wangi harma hoteli walagua wafanya conference de presse de ya hipara ba denzuani de ntongo de ndofanyisho hao vorengwa mpondra nziro na uziro zirengwa zelofanyilo wanzuani mana vashuru shirongolo turnanti au vahaki ya shinzuani kao wenyewe wasidai au risidai mbayo haki yatu karala zimu rabola nafasi rairongoa watukufu kwezi nisishele shele ziza waweka odungu mankiwani memoir niwambia mba suku ya almarhumu nguna mrema mlaze vwema Sedasan Sedashim a convoqué ya manotable ya ngazija
awambia mba waje watwalie lifikira lale kiana ne problemi ya sambi isukuyo walagua waenzao wakati ngweni vavo mbaisharifu na wangina Mungu na wajandi ya wave nguvu za mwili na afya na wao waenda usoni mwa Mungu mwezi Mungu warehemu maana wanye sambane ya maupeu ya renro ya suwa hoza isukuyo zijiri ngazi jakavajiri problem zi conference de presse izodungu fangilwa ngazi jakavajiri problem nzuwani sukuika ya manotablu ya wanwarongolo imamu na mawazali wa muji waona na harme hoteli ya Joana nzuwani wafanya na autorisation ikawo ivalide wane prefecture ivalide wane la mairie ya Mtamdu isukuyo ya mahatubu na maimamu warengwa wahedzo harma garda view na hutambishi wesiku ya jimwa na mashaka na kadha na kadha zizo za hemorongolwa meso isija ya kaka kula skonsi repetevani amba muisankondro de muimana sukume ngolo masuku isomi ya injustice zo revolte wantu vuhijiriz tenro zikawo wakomori karavenzo venzara wasuli bavo beivo zirenro na antu waruwa zi kawasi denonse yaku zijandi ya ukamba za hifanyishiha vola wanusu ya antu alhamdulillah rabbil alamin wazorongoa be yezini kaisi hunkuti wa yambilo amba almuradi intongo uituma utahawire ndri harma shisi washanzuani ukreye kafa lansila wanadamu na janibi harma insini vani zintongo zenu usifanya zinti haki wantu orongo wa siku mbili ntaru hiviri etc ifanyilo normal or la haine banalisée riwasu ila harma jaradaika umzuana sieli wamba ile ardhi ya nzuani ile zone ya occupation ya jeshi la wavan vangina la jala jihensi mana lazimu lirendendi vatobi ya zilenro harma yi region bambola mtangana unarongolo adamu unu mwana ala harma baflash mitame huli va actes kawo c'est des actes cruels zirenro wanata wantu mama mashababi wareto wa ya mauku wavingo harma zika na mafiansi wa mana nzuano mtu kamba na fianso wa vingi moto wareto wa waili walofungwa harma ikaya ya bambao ubena serengo uku ambela ma usondola jo harma nyumbangi na mshinoho ukian sécurité na vale zile actes za abomination wa ondore nrozo zinirito rongo halua shizungu zo acte de violi zempose wao na acti za zitendo za nguoni zempozo par la contrainte na madhama na washu jeshi notama ushefu waika ya bambao la mtsanga uvandwa jindrani arongolo Adam tobia zini klas kuremo zorongo wamba almuradi manani zorongo wamvande volomba wami wanilie uva moja washkomoro nambie almuradi mbazozi kaudes jirishi wao kazi si sahidia ntrongo ya pengele jema be wallahi l'envimu isufrance ya wantu ikaudu walo nayo mapara walo na wana wafangwa actizo wajambia omba wao katwenda wa denonce mana wasijwe terrorilo nzuani be nisimwambia mba almuradi mtu aliona mwana heikao andra impose wa acti za shinam na mordezo halo warengwa wavingwa harmala prison vahanu wa sodobali wa wantu mamambelo mamsivingwa bambola mtsanga mwana jo vantu vangina wakati wanda wa impose wa acti zikao za zitendo za nguoni force contrainte au etc zini tobiambi na zini na hikawa waliomba kawasishtaki au kawasendra ombele dans mahakama kawasendra kaisanye samba kawasko za momo be isanye samba wasiria des terreurs. Ce que je crains dans ce pays c'est quoi? Les sukuito komba yezini ivambu ambe lazimu yendre hule na hule de baidi vandrojo hijiri actes za revanche zikawo so komete atrocité nziro vula wantu warongo bakawasizi ele wao kawasijwa manandra waso ele vavo parce que il y a des actes zikomete wanzuani zikawozo actes za shukrapuli actes za actes za violi zikomete wana majeshi walio amba washukunzuani wajamema non seulement ils vont imposer la terreur mais ils vont au-delà autiji wasendra wafanya actes zikawo zo actes nziro vasuku tishemeleza vantambia mapara walo na uwa nzuani majeshi wala wangazija na mali waenda nzuani tishemeleza vanba almurdunia na mjue mbana majeshi ya velo nzuani wakasi velo hamba wasenda harma dawla ya shkomoro wanafanya hazi za shkomoro maana timwambia mbana va wantu ikawo general Salimu timjua nzuani na adinani na wangina wo wangazija wakufanya hazi nzuani maana waka majeshi republika wakufanya hazi nzuani waviroho walishile shele jema waenzao lewo wanu wavelo nzuani wanu wasenda mana sondo komete acti za abomination na repression zero na acti za zone mwambianizo vavo zitongesa uka wanadamu wahivu harmanshisi wa shanzuani suku mengono masuku suku itokao amba ija ya ilazimu itihe
vous risquez vous dire ajali nziro mana va wantu ikao watabushtangu ne siku yo katovuna melebe watovuna shtangu vavon sirege anambiezi ahali na zijama za watu ikao wanaonzwani wajambia mba wanao affect wanzwani mana waendre nzwani mana waenda majeshi la taifa kavasu jeshi la taifa nzwani kakula mtu afanya déplacement nzwani awona wainamna nzwani ya militarizewa awona witerrori fanglo nzwani asiyele wamba zile zintongo zile kazistanga mtsango mwema wa insini bezisipuse watu harma ajali na makafa ikao ya siriski ya jor pare mwezi mgunar na ji arhafa vavole won sorongoa sukuito kao ambazi derape sikia mtu au vulawa mtu ahea vani mwanahe mana kadhanzwani basi wallahi billahi tallahi sukuyo risotowa zankiliro na zoshtwani result montiri renge mtsangartie shtwani riwambie zoskao de zera kuzurungwa leovani riwambie na zaidi zangina na zangina mana zoasfanyao kavasi mwanadamu atokubali harimo mvando wa bambola mtsanga na hajoho na uvando nunu ikemba wanao warengwa wanda wafangula acti za abomination za nguoni na antu waruazi kawasi ambia majeshi yentongo zosfanyao vavo etc lijeshi uvando wo holtende banalo lokalisa na control itoko yonzi lo rengwa tala jirishi wana wantu adamu wejo hurenga jeshi ajirishalo mwenye washibamba ola mtangatio limkadzie malagweahe limkadzie stongozahe au etc moyen de l'argent acte za maupeu na tabia mbovu dezirinro warmentini zifangiro beva wantu walio amba wajambia ba quelques soit les abominations zito komete wanzuani na hikal jeshi lo lisementene wanzuana harma terrori kabasi problem samina watu wana zonti mtofanywa na mfanye musiviole na mviole musiua mdzihe na zingore de pale na mdzihe vusifa mtu harma tuhuma mumrenge ala unzwani anradio mali na unzwani musifanya almordonian sima bien des actes comme ça na ikava antu kasima bien zo wame sima bien zo mana wame mkomoro wama ni mkomoro na mimi mungu nfe mkomoro manani mwambie nizo devon kodza onijua olikafal tojo jira harma ntiyo harma domenio ya stongo zo zeto vavo watukufu kwezi nisila wa harma mkabala wa vavo nije harma ntongo ikao yijiri mwali ziwono zinyumba zikawo lezakomola mwali nsahan shemeleze nrongowe amba almurdunia shitongesawo wanadamu waishi vanva moja c'est l'existence d'une justice na ikarende tarwasu ila harma jaradaika o mahakama yiwasu ila harma jaradaika o ba manipulation zinize fangilo ile fangilo kadha ile fangilo kadha mana razono voix majuji kao ce sont des délinquants wale harma tribunaux zatu harma zinsi ya tuyo nzima kade mwali kade nzuani au dengazija wa occuper des postes de responsabilité zikao zi acte was commetted wa watu ikao ya kulazimike miharam saba usonoma wa hukarma zinyi tongozo vavo beyo ti problem vuijiri acte ya handra amweli vamtu arema mwana antu bunduki kavafangula mashtaka choko yonzi iviri va nyumba za komolwa sababu problem za ardhi ihe ya ishuku fangula judgment ki amtu fangula judgment wambilo wa para ya vili wanyawa volo etc ni srapele mba va juge ya ka suspendre wanzuani mana va ko fangula judgment ya handra première instance fangula ya vili yende en cour d'appel ya hikoma va kula ma juge waja wa kensi wafanya zile ngolo mana procès de révision wa revise les décisions zile effectif wa vazo wantu wangina no warenge mpesa na ikatwa biazo sijirish jojo mali au sijirish jovan wangina almurdunia na tafadhali irfahamu thumma irfahamu bersena arma makafa tongi ngina ntaoni rongo we armas mkabala wa dikiana nas ardhi ntana mbie wantu ikaudu warenga idaula komorteka amba namjue amba zidawa nyingi zikawo harmas mahakama za tukomori wengine mwazo zo dawa za lekiana na question za ardhi za mwananya za muji na muji za bavu na fulani nazo zo dunguti ya makafa na ikamsizi amba tasukufu to jiro makafa majiro mana vo jiri vo ula watu sababu plasi vo function kadha wese tara bemsurwa zi bavuna muja memba sukurtu wasul harma jarada ikao mudu katomjo mwe na mwe katomjo mudu ilazimu wasirbo ya matorangalie namna wangina wafanyao lisuala lazi problemu zikawode zijiro harmas ardhi za mwali au ardhi za nzuani au ardhi za ngazija zi conflit intervillageois zalekiana na ardhi au zi conflit za wama privé zalekiana na ardhi
zilazimu hiyo vukenzi mpango wa kweli na mkenzi wa kweli zifikiriwa hasotani rifanye morde namna amayoti wafanya maana soki itongoite sao makati maore wafanya ozao vurengwa tamatopografu wa komori kawo wa travail o maore harma ihazi zini hufanye kadastri ya shima ore ifanyishihe parce que na mjumba arudhi wo sasa na mwanadamu ilazimu ikena dzina ilazimu ijilohana na adresi vanu ikensiwo na hikazi ardhi za komori sijendelea modeli hiyo ulamba ule bekazangi wa van sukume ngono masukuru tofautisha nafto jiri makafa rizono amweli va watu warongo bana waketarma ardhi ça fait 25 ans vous virontu vula mwana mtajaro kwa masikomo wavoti parantu ansaidia maneleka ya bangu isir lazimu rifanye séminaire ya kolikolu nationali sur le foncier au Comores riprocéder harma projet national ya cadastre Comores yikao amayoti 80% au 95% ya intongo yo katia kufanyishia yo dungu fanyishia alamiable wantu ndra mjini wafanye kartografia umuji wa divise zitongo ya insi shisiwa vufanyishia plasini ya deni komovani ule komovani ini komovani wavan kavas problemu ini komovani wantu wa maliza wafanya kav parwana mbava 10% ava 10 place ya ou quelques pourcentage na rongo 2% ou de 50 voire même 10 zilio bazos na litiji ziduburi wazendra zitwali wa kabla ilitijika ya eklati ya voijirima ondo yode namna lazimur lelensi yode namna ya tongese ile mro jumba place yaho unayo uinunu wa mana leo raharmantikao mzuani asendra mali andanu ardu mali mwalanu no ardu ngazja au nrunzuani etc fano hadisi na ikaso ngozini kazato wa meso vous toujours je vous la wemtu wa jorongo ba vale ardu lilika ya bahe ilika ya mai ilika de toute façon mzuani de toute façon ngazja na wa mali humti hanyu hunu kadha nartafadhal thumma nartafadhal kama dhamana rielewe bana bala ishuka lokal jimkiri na hika karse régler problème zini rajambia mais lazimu vous commenter wa projet ya kweli vous dilapide wa pesa harma aboti la wala na maujara mordiani aliyobana karibu tu ule mtoregia tongo dozo zini mana kavasi zini mrongo dialogue kavasi dialogue tofanyisha mana mahirongwa mana c'est un peuple uni et dans la paix et la sérénité tizangu rongo mtorongo tant que le vrai problème mjouwe wantu mfanyio dialogue ba mna problème na wanzuani na mali harme problème ini lovani mtamwa dake wala keto jo yakiri vuto jiri makafanti jo vavo de wallahi landumu sukume ngolo masuku où il y aura des groupes de gens qui assumeront la violence isukuyo ya hiwasuli wantu wao karto wala anu waswasalia mana vavo mwa pousser tarwasu la mazjara dazo vavo sukufto la wantu wajambe bazima kama zikomo kafasi nzia ya mahakama kafasi toko yontifanyishi yao zintongo pia zikomo zingamia zimalidzia kavasi vanu mbavo mahakama mramna sijendra mtu watu jambe lazima rumie nguvu adaile haki yake a défendre dignité yake a défendre shisi wa shahi isukuyo kavutola wa mtu andra rongoa amba amantu no lofanya hali parce que les hommes sont dans injustice dans violence infligées watu Nelson Mandela l'a toujours dit kataka limenguni c'est toujours l'oppresseur qui détermine les termes de la lutte s'il choisit la violence comme moyen de répression alors celle-ci deviendra un moyen de légitime défense pour l'opprimé. Muyeleo masuku mengono masuku ritwa harma jarada mal fukolanzia la baki moja na isuku yo wami mtoka mengono mwa wantu watu wasumie mbe kaide denzia ya baki ilazimu rivire denzia ile vale mana rimali za zinzia za shimaha kama na za joli mengu wala kariski lwana. La communauté internationale ne peut pas se moquer de tous les enjoinés, les moyens et tout ça parce que Azali fait à gauche à droite, mais un jour ou l'autre il viendra mroni mtamdo watu jafomboni là où on avait fait les accords pour venir s'excuser à où elewe mana insi yo keto joindra namna yo vavo wantu mfanywe dialogue makafanya asizika za wasuli mwa wasuli leo mfanywe dialogue mais son am jouer mtofanya conférence nationale mtofanya kadha mais le pays n'est pas réconcilié et le pays n'est pas stabilisé. Vous pouvez vous mentir vous-même mwambiana zomto mwambiana yote mtombiana na mwambiana so jo mujambie ntambu mkamfanya sisi mielo ambazo ko mutsanyu mregia mfanya constitution tsanyu mregia msira dialogue parce que vous savez très bien matango zinsi namna zo zifanyishao donc on am jouer aba sir lazima arbensiyo rirenge stongo zina ma rizungu solution za kweli rikiliana arudi zi questions za pasana na zi arudi zi jouer zi reglewa ile jouer erla harmastabu watukufu kwezi voici le basi hoza voix mahoza ikao ni sijongi arme pori mtamdu isuku ya vojana ya nyangu dimanche
ibatole rongolo shamda ila wa yakwenda yakatola muji yakwenda bushini ende yarotwa ila wa bushini huregea makati ya wasu harme pori ya mtamdu ibato kaptenri ay kurudisha idemezewa je le répète ici, je ne m'en fous de la vie de la vie privée des gens. Par contre, pour ce qui est de Dalan, je veux le dire ici. Dalan, il travaille sous l'emprise de l'alcool. C'est un voyou, c'est un délinquant. Le directeur général Wazipori Zakomori, c'est des actes de délinquance. Je suis convaincu, à base décision, il les prend sous l'emprise de l'alcool. Mana zotintrongo zifanona dhamana tasuku dalana jambia ibato wantu wa henti ibato mana mwito we mayaji ibato lede medi wabale itolo muji ilo henti wa aina albahari umbele hule ile dimanche waviti ukuwa vojana wa dimanche waviti na ukuwa vojana ile ndi negociation na mashaka na kadhata leo derakuwa suliar mejara daikao wakubaliwa washuke vavonya ngubidho lojimbi lilo shurungu yo tiji tamati au yo peu importe ukakulasha la wabushe nisha vingo na ntwa sansa huola na wao wantu watitika wao walo azima mpesa sanduku na vangina do onoz maliza uzangamio kazarora baharini zisorotwa na dahala ni morle namna walisha imarkabu ya El Janfaria ya Rora wala dahala nunu tele hivyo ile bana hazika oda ifanya omba ina nafu na ipori za shkomoro deja votobi ya mbizikao dezilio nsema nyesa ntongovani bato moja ila wa onzuani na renge bato moris bato zini maria galanta zinze ndo maore yojo kombo minimum isa na maore vingi 300 personnes au il vingi 400 personnes pendant les vacances tous les jours il se fanya au dans la semaine il se fanya une fois deux fois ou trois fois va batos kaozo fanya zingazi jazo na ngazi ja 200 personnes 300 ule etc zifanya masiwa ya tuzile kakula bato moja ila wa ohendra maore mtu ikao da pashia baton vavo ubiria apashia baton vavo passager weliva voka 2000 francs ikao yo velo harme pori msambu yo velo harme pori msambu en théorie be yo kaenda harme pori msambu yo enda harma marimbo ya mimba ya dahalani na kasimo ibrahimo ilarifu wao de mandu waili wajali ambe lazimu wauwe pori msambu wajali amba ta directeur régional ale vabaro ngolo mahadali washi bazimini abala mata essence weno miayo de u comptable alionzwani unarogolo kasimu mana kasimu na dahalani de wajirenda ambao de wode watukufu walio harama pori yo watu yangamija etc. Donc harama mapeo ya yafanyishi yao. Pour vous dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah voilà bateau vingi 400 personnes ici dans Maoré à raison de 2000 Muntu vavoyo 800,000 de ingia harama pori mtsambu. Na rogombe bateau fanya 3 fois. Donc uzo 800,000 fois 3. Vana bateau zangina zeronga jana mwalimu tu moja olivera limia. Aimo live bateau aimo pashia olivera limia angia. Aso wallahi landimu zimpesa zozo ngia de harma marimbe ya mimba dahalani zone wa alcooli na tobia mbovu na maupeu na tobia mbovu spanglo na vavo je le dis ici et j'appelle au procureur d'Anjouan de faire son travail harma mana udeni au procureur Anjouani ana uvoyu ko dum caractériser na jau watonda balide wantu wa siasa be ya hikamba ma minori do wavingo harma zinyumba zilio mpaje na wenyewe la banda adahalani kasimu na wao na stobia za maminori wa indra uvandrewo ho nazo zoka sosho za rengalo waiwonona bautia maski kotia maski utojo wareto pareju e kaftono hana minora va hidor magarando livro wa mazefu ya wantu walio mpaje harma nyumba bano na tobia mbovu sifangilo vala wa procureur au gendarmerie au officier washuka wanda warete tobia mbimor de zohalo zoka sosho za fanchia na mshuhudia wa Komori yande mauzo ya gare maritime ya Nzwani c'est les toilettes mshuhudia bavo yele mauzo ya gare maritime ya Nzwani undo usho wa gardien ivolomba va mausho yangi na kafanyula tahata kavatula tazini hadini kazatula wala kavatula karo itonge sa kama do gardien do konda wanda wahingiwa serengala mshuhudia be inde pori kaovo mola bato yo renga takribani
800,000 mana va bato endro maori avinga 400 personi izirenge pesazo o show diazo yo de gar maritimu yo de mausho wo de mausho watu ikao do wapashiao vao de vao wajiparao et les victimes wa hadisi ni vani sof do video watu washe mana watu baba wo hima watumpu waenda mas bloku zile ule wandangia mauzoni wafanya zoto fanya oho wajiti ni watu wanzolo rogwari ni mrabasho wa mtu baba dembo amengoahe watu mamadu wajiparomba naka wasijua wafanye ntini kawasijua wastiria kasijua warenge mara divani wafanyeje au wafanyeje na mshudie tobi ya mordezo musona ini tout ça yo de igar na zompesa de zingi yao mana vwa mavoyu wajambia mbe lazimu warenge mali warumie wafanye zo skaudo wafanyao wafanye nazo waendeta wasule majarada amba wasimete wanadamu en danger mana leo zitaxi za zidishiwa ipori ya mtamdu leo vutula system yao kama mtu wonza taangie por weli va 500 francs c'est-à-dire yo salle de spectacle si tu es un voleur tu veux aller voler des gens watu wala maore watu wala nzuani wala mwali wala maore utondo hibi watu pesa ma nzuani na kao professionnel wa widi tu vas juste payer 500 francs longo jour nzuani urongo mensa ongie port on te demande même pas qu'est-ce que tu vas chercher au port c'est-à-dire tawaika terroristi utojondo livera limia nzuani ungie pori mana ulivera limia uendo wafanye hiyo kodo to wafanye Allahumma najina mweze ngunarana jina tobia maorde zwalo donc les wezi wangi utawademia zimarkabu wahibia watu wao wezi walo halali harama pori ya mtamdu mana dahalani na kasimo ibrahim larifu wahenzi be lazima mtu ipara mnongoshu ulivera limia ziralimia zini wa hizi liva ungia pori tu peux aller faire tout ce que tu de toute façon di débrouiller ka uvunzu wa mtu uibisaki yote fanya yote fanya almuradi ulivizira limia za hom mnongoshu research ile ambayo pori ya mtamdu makatraka komori rakosoma intelligence ya mtamdu wa mondo gia pori au usifanya msafara wa bolir sena ngazi jamana selection fe gafo dispashia kwa kujua wangia ulika kwa ngese bie ya wangia kwa kujua wangia ulika kwa ngese papier wangesa mwana zoto la douane utaondoa sto hule au etc. Leo yitende mamana mpesa de zao i service dala no jibu mamana wa sa mpesa walive watu lo epam de mana wafanya ozo wala ka voliva mpesa to vama utotoloma ma papier angiwa vale ba olivi 500 beka mtwe wona ziresetizo za rengwa suku za romilo harma budget vanu wa jomba ipori ya mtambu yotu ya exage au yafanya exage peu importe c'est des voyous bas oui dit l'enfant yao donc zo actes kao zo to bien bovu ntonge angina rtori dénoncer harma ipori ya mtambu mshudi yaini si to metza pa vili photo manalika harma system ya antini iyo de nyumba ya morono wa jahannamu ili harma ipori ya mtambu indele rongolo magazin ya epam ini itende malinde likafa au nde Israelu wa ekonomi ya nzuani mana wanadamu wasiremwa mpwala au mahunyaka ya finansi ya huliva mpesa harma magazini ikawo itende domoro wa jahannam wallahi billahi tallahi tasuri ba jeli magazini ya kupara nkafa wa makomersanto zina mgodro paren mana zo de stobia za dahalani ya lazimu ike mana kakulashu nruto shivingao shiviri vahanvani wahilamu wenzo juta ce qui fait que il y a maisha ya shinzuani ili yakoro la manzuani va urahisi va hanu va maisha ya senra ya hizidi mana va wantu watia au intermediaire za mpesa na kadha vutula taxis kao wahivinga fele kuspashia na yukranda kungia balo olivide bato olivina stongo zao na madokera etc. leo tawo mungia pori lazima ulive na taxis za pori wahivinga containeri wahivinga frigo ya huwa inunu wa vonto utukodo inunu maore pashi ya mushka vali usambelo manondo alive van kadha ode 50 euro wahenda kusuvolo resu be ondo olivi bas okay alivi wenzaho mawidzi na tobia mbovu halinde zijiriwo harma ipori wala karsona zidalili remona ziniska ode sfanchar maipori hazizo kwezo tukufu riwono namna ikawa operator economic wasangamiziwa rono namna ikawa ipori uyo ijeledzewa ife isangamidziwa ife riwono namna zibato za armateur za jeledzewa za voa mwa majini riwono inamna ibato yatolo moyaji ya endra ya fia arma magambe ya page huleteje ule dempuzini
riwono ibato ya shamda inamna ikaudi yatulwa zingwe ya gogorolo tatolo mwenze ya velo oho ya rudi ambela baya moja leo yini iregeze wa leo yini waliviswa na lamanda ya 1,200,000. Vous suspendez wana antu hazini mana wa autorize bato yo ikaidemea wala kafaka note administrative ya wa interdize be vwa mtu aliyomba rogola dalani aliyomba jirendre mungu harama ipori mana le directeur général wa spori uno c'est une tati mtu atambula uno aruno uno mécanicien tishikada weda dona poste ya responsabilité yazo donc uzi méthode za voyou za asfanyao dozo namna yo ikaudi sfanchiao donc utandro ngomba neka vantu wa jandia ambe lazimu wauwe dynamique économique ya nzuani wauwe, c'est-à-dire que la guerre est totale. Non seulement on veut leur déposséder tournante, mais on veut le riwa vunzange modèle bate dynamique économique ya nzuani rianga midi au etc etc. Donc al mordoni na mtafadhali thumma mtafadhali mielewe be les esprits se chauffent en joie. Wanadamu wana utungu na hasira na ntongonziro. Vusendre suku vanda vajiri ntongo za shinamna be rtojambiana al muradi rakomwambiani. Al muradi rakomwambiani. Zenir ma bernal zen conseil. Moi irenga de wajau kama renga wangine mjwao fa imma na mielewe. Amba suku mengono masuku vous risquez vous jiri ntongonziro harma uvandre waoho. Nisija harma problème ya injustice zangi nasfanyisha warma shosha nzuani parce que zini systématisewa. L'hôpital ya Bambao isanga mediwa. Karambilo arizikia wakovelo 5 millions ya dotation de l'hôpital ya Bambao ya kovolwa l'era de Oyoyo El Marouf ya kovolwa 25 millions par mois. Zo chiffres kao il me semble skas publié wa nel journali linirongolo Alcomoria, c'est un journal très sérieux zakaza publié. Skati disa wa walonzo wana namba badialu za kotolwa ede isuku nyo washinra zotolwa para mezmira kazatolwa vutolwa skangina kazatolwa au etc etc uvandro Bambao. Zinti haki thuma zinti haki. Chongo mordezo zoti haki tene namna zel musfanyishiki. Ya kolazimu leo deja wantu wa jouer activités za l'hôpital izo zisfanya etc. L'hôpital ya Bambao isangamia isifa. Isifa namna voko azali na ahali yahe waja mbamba wasiyuwa ma administration walo nzuani nyangu directeur générali na ma directeur adjoint walio zi pratique na zi méthodes za wasfanya wasia medialbao waito molena altrove. Leo ruwasu lijara daikao usiju oparamba vavamana vamtu ule bana wantu wasi déserter l'hôpital ya Bambao kawasendra wasendra hombo waende wanvangina au tongozangina ou etc. Ma médecin wali bana les matériels se retrouvent à Bambao et wao wasfanya hazao de hombo kavusfanyishi réunion ma hadisi mwa jua bakoma régler ce problème zini déjà si suffoquewa na ihukamba vantu waliomba roho zao zo warwa maana va l'hôpital ya ndonzwani be en plus vusila wana wanzuani waiunge mhono waiuwe maana zimetodi zao ce sont des méthodes za management za shindrini. L'hôpital ya nzwani wasila majara daikao ya hombo ya Bambao ambata matayo kaikana matayo jo hufa makavaskura Bambao na evoka vaskura vahila wa mwade ya jamba lazima patwa motera mpaka uduktera aire domoni amwire el faruku jafarabasi amambe va mwade ya javan ama interroger doktera mama nantini pour comment lazima mpati katojwa ishi katojwa etc. selon 3 sources za matobibu na ma infirmier na discuter nao ya l'hôpital ya Bambao yode na mnejiro tarwasu ni ba faruku asijamba manyanguti tsaha umotera mlibo vopatiwa lazima wawali wake shijani watio mundu handra ukaburini ajandi ahuka lazima waye alonu wa motera mtiti lazima apate de neonati de hule wana watitu walora maskufe zide patiwa mana wantu muhu watojwa baki shijani zo de stobiambi zijiri shoharma yao. Maintenant je reviens sur la question de l'université. Université ya Nzuani, il y a pratiquement une vingtaine, voire même une trentaine de docteurs, mais il n'y a que 2 maîtres de conférence. Ngazija, c'est pas pareil. Wataha bo faculté zangina, wamela bakamtojo maibua, mana yo kesi, yo kaivu ngazija. Wahemojo bo yo ngazija kamtojo maibua, mana yo ngazija. Wahendrotoli ya yangina wambila maa yo rasa kama toujours maibua mana rasa karafikiri au etc etc. On est en train de tuer sur tous les plans Inzuani de façon méthodique ikao wantu wania be lazimu wanyese be lazimu wavunzange. Bavwa min sambia wantu ikoma la beka kwezi malangu ikao de muishi woyezio muitili ya nguvu na shihuno.
Mwelewe amba wanyu zinimfanyao musisaidia watu wa dhulumu nzuani maana mahiruwazi mujambe mamsifa be msiruwazi maana zini maupeuwe msiruwazi maana msirili amba zanyu saleri sotoloa vavu wanyu najo musaidia mdhulumu nzuani. Il va falloir reformater et disque dur et fonctionnement ya NCO namna voko tant qu'on ne met pas deni rongo daula ya haki rawana raenti daula ya haki fondé sur la base des textes rajoma pour devenir maître de conférence lazima ukena kadha na kadha na kadha wafanya kadha na kadha ike pratique généralisée isijatongesa mbavo wala wanyuma be wa université yangazija mana wangazija watere maître de conférence pendant que wasalia wavani berasa zao kaza avancer etc etc. Ce n'est pas normal. Kala zimzajiri yusu dina mana zanez mzifanyishi vavo muyelewe yo. Maintenant nous allons rentrer harma imeri ya mtamdu sina document yani chomanyesa nivani sona document sona nso voit 172 millions 80 000 yomu yono vavo i document ini document irenga harma extrait na voloyo harma extrait ya rapori ya fangilwa na mera wa moroni de 2007 di chono mor le baolangi wa de 2017 à janvier 2020 i document i fangilwa janvier 2020 harma document yo vavo isangu wavani msodi avani transfert subvention reçu transfert subvention reçu reçu des budgets annexes reçu de l'État RAU Tiani Javani 172 millions et la mairie Yamoroni wa y recevait dans le cadre ya zi financement zavelohan et daula ya komori ya wasaidia. Tsahara le diwa so komoro comment se fait-il bana taransanu kazaporo velohan zuani dans le cadre ya RAU ni liovani. Alors que ce pesa zozo collectoire la douane nzuani zivele hoangazija harma kes commune be wani mkabala wa la mairie ya mtamdu ya capitaine insulaire parce que na rongone na ya fomboni zi financement zao kazivo. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il y a la mairie ya mtamdu na la mairie ya fomboni kawasi receve zi RAU yinia lazima isaidiwa tatiani leo imeri ya moroni ilo fahari harma document na nyese wayo na iwona libao na vengi nafanywa na kopini yanye savan ba transferi tiani muyo novani yangi wavani la page connaît pas tiani so totalité j'ai transferi subvention reçu de l'état RAU tiani vani reçu de budget annexe etc. Atahara le diwa wasu wanzuani na omwali na wakomor ma oneti. Comment est-ce possible abane imeria moroni ici joue volo en pesa alors que les autres capitales insulaires zainti kasi volo ne de kay pongo ba wo nzuani c'était de l'ordre de 9 millions mkini par mois à moroni c'était mkini les 14 millions moi ni si jo ba combien fa ima tina yakini ambanzuani ka was volo hata source confirmée auprès des administrations za imeri yanzuani Léo Morono Sivola. Manantini, au nom de quoi Moroni a toujours adjiré mes choux à recevoir donc contributions à Daoula, B, Ntamdu, Kavasi, wala Fomboni Kasevola. Il a zimra le diwa. Watkufkozi, Ntongo Tampo Yamasiwani qui est problème. Ce n'est pas parce que Abdou Aya Facebook on va même Kutruzo Kavenze Mgazia, Kavenze Mwali, Mwali, Kavenze Mzouani, Mzouani, Kavenze Mwali, Mgazia, Kavenze Kada. Ce sont ces actes-là. C'est l'accumulation de ces injustices caractérisées, institutionnalisées. Zifanyulo na wantu wajo fait maintenant wondri fanyo vanzinti haki. De yipusewo insile yendre harma miharbati midziro ikawor karfikiri ambana rilawa harma miharbati midziro yo. Vafonsa nambie wawekao ahala buodungu shemeleja oho aje fulan kadha tu ule mkutuzi arongwa kadha mana dai tournanti ule mkutuzi au fulan kadha arongwa mawe kadha ule mkutuzi au etc. Nambie wantu wao ambana hika wanyu vous êtes au courant de ces actes-là mais vous dénoncez pas ces actes-là, ça veut dire que wanyu wakutuzi wa peu. Vous êtes aussi des injustes ikao wanyu kamvenze mzwani kamvenze mwali kamusina shughuli na maswayo
de mana mjambio bana msuruwa zanyu zimreduku mrongoma kamsula gwatoko yonti mana kazi tant que imeria moroni ispara financement zayo zanginaka kazi ispara on s'en fiche royalement. Je suis convaincu ambaba wakomo wengi intongo yiso wa choqué. Bewa walio juo na bavon sambia le ya mabandi wanzuani na mabandi wa Mali wale harma yeze shokungu fini. Ni wa disema wanyu masala mordiani, pourquoi vous ne les posez pas? Et je pose aussi la question, ya mabandi na mavoyu wa rema z regime zavira ne kas finance mazini kazako kama natsima information kazaka wakovolo zo zivoto date ntini mkin 2015 za kuvote wa otijwa izi luazini fa ima sisi mpaka ikemba de yezi nto na ikaviri yezi zangina bastongozini injustice za ko perpétuer comme ça. Alors dans ce cas-là, ces bandits ou ces voyous, il a zimwa jalede ma qu'est-ce qui réellement ils cherchent harma insini watawete armamando. Donc toi bien mort des inalini zone zitongo skao ya madelenka wali onzuani Nordini Mdilaji Dolpiki na maprefe wedzi mavoyu wali oho wako lazimu wahime wajambe bana Mtamdu, c'est la capitale insulaire yini ntongo ikao yilazimu rivolo haki ya tukarsi voloyo. Qu'est-ce qui se passe là? Wataye wa jouer wanramone mera Mtamdu wa iria mamera wantu wa discuter au wantu wa rongowe yode ntongo rakolinda ya mavoyu wali mbambeli ntaru wovele hamajeshi wanra hibubu wantu wajidise masala mordiani de au lieu ya hiyo yorizo nao dezini shodia ini nyumba iliyo vande vanu efajia kufanya hazi uvandu wampomoni zibatima zini container zakavani zako za ménager wazafanya mori nyumba administratifu au sisi watu wakufanya zihazi na zitongo pia za kufanyishia vani vukana tani za containeri na zuma na zoto zangina efaji wa maliza show kufanya wa boykote show ko boykote fa ima lewor wasuli bana tazinkura zini za unrwa, c'est-à-dire stoli zini za sude wanazini Mdilaji na uprefe wa vanro wa moya na Dolpiki yayo, ce sont des bandits de grand chemin wayezi azali wajambi ambaye lazimu tazo wavelehe wambele hali jilimbe waendre wanda watie mshari wadukuwezi container zini mana wasuzuza ka 250,000 ka tiju wa combien tazile ziliompomoni hazako mastojos baki vale wana washipomoni o vandre woho warumie zo wakawa na projet za muji au kawa na tongo wazirumie non vwa wantu waliombana u delinquance financier wa mankia kade wakawa hiba essence watawe rembourser kade wasalia waliomba mkini wana mawidi yangina kade wako hiba insohole wako renga insohole wa iwuza inamna watahole Dolpiki le Nordini Mdilaji na wangina walazimu waparanye basi zo ziho zao do préfet unu timdala dina au préfet il me semble que il wae washi bandania vuani do préfet iliombana zi conteneur zini za harmal bavulahi akolazimu yike ba wae asizua nilia zibaki harmal bavulahi saidie projet ya bavulahi wanata waliova wa profiter wafanya activité toko yonsi wae asaidia mavoyu waje wazudukuwe wazitowe waendre nazo vanota wanda wazuze mana asijambia makakazi to wavo chef wae Dolpiki wado responsable wa maprefe zonto ngoskere wotu nzo noho ile vuke madhamana na Nordini Mdilaji le coordinateur na ngina lazima wafanye stobia zin halini. Donc una muone ntongo mordezo halo inamna zo zifanyishi hao zo kazisi ya nguvu uvamoja wala kazisaidia insi harma uvamoja avunta mbie ya madhamana wazi justice zilio komori na stobia mbizini zifanyishi hao na stongo zizikaudi zifanyishi hao muyelewe bazini halini kakamsimana nazo kamusaidia uvamoja rama insiyo nisana mbio shababu wa mpumoni ne vous laissez pas faire. Ces bandits, ces voyous, kavasi daula ya ruhusu Dolpiki wala Nordini Mdilaji anarenge conteneur ya kufanglo hazi wenyo wamadza zinyumba wajele zavavo wajamamane karsina besoin ozo rizijele zavavo hiyo haki yanyu wanyu shababi wa mpomoni murumiezi zutuzo kamna projet zanyu mubueta bibliothèque vavo mu aménager peu importe faites quelque chose qui vous sera utile là-bas muskubali voilà wa mabandi mavoyu wedi wajambia mbavale waona container kasi wana mbele toujours fait dishe vale vubula bibliothèque vale au fa ulamwa ntongo mtiti saidie wana muji wa vendre wo au fa ulata ma espace de jeu wana tawaiteza babifu tumana wo yo salle de loisir be wasijambia wa hizona ambane ntongoni rahi wana vale
sûrement il est 250 000 mana conteneur zile dolpiki aliyomba we washi lingoni ahizo na vale kasizo na bai conteneur zinza vanne kavja fangwa mwantongo wa wazirvani au ma activité mkini futolana ta shilingoni wa jena jovana wa jwangaje na nyawe au etc. Non. Dolpiki wone conteneur zile bala sielo mba ile 250 000 na ile 300 000 na ile kadha na ile kadha na ile kadha na ile kadha. Non et non. Bavo shababe ompomoni mustoparo kubali. Nirudi nrongoze wanzuwani. Nirongoze wanzuwani surtout wananyatu wanzuwani walio harume janbi ya makungufi. Na mjue mbana na ikala meri ya mtamdu rina haki ya tuikao yivolo angazija ila meri ya moroni waskaravoloa wanyu lazimu mtsanganyihe na wasirsu wanane diktaturi ya mbovu ya nyuyo be diktaturi niriwa na onavani ya hitiezi milioni moroni izo kazorongola mazo milioni za diktaturi basi na zingie na mtamdu zirumilwa mtamdu zingie na mwali zirumilwa fomboni mana zo milioni za daula komori zo des douani des iringoz erayu na zikada na zikada votonge nginarma zimeri tena ntaoni ya ngesevani Vuka dotation za kotolo na zimeri klamer ya kuvola 5 millions. Il me semble que la mairie de Moutamoudou avait aussi bénéficié ça ta ou les ala wavale omerula la vala kanonu wa gari. Hasma bes pesas. Pesazini zia kazisto là. Au nom de quoi pesazini kasi velor mazimeri wasalia kasi volozo. Est-ce que vous mairie zivolo va na mairie kasi volo? Basi ya mamera monti pia pourquoi comme si ma marongo ma pesazini comme si volozo moi joie moi hima majidailia. D'ailleurs j'ai même remarqué ma mère en comme livre. Quand voici indemnité za shmera etc. Je peux comprendre le maire de Moutamoudou qui est un ancien retraité wachou no atujua jambe bawo anamari ya limeso wa kadha iyo kesim zivili asi beshintu wala kesim zivili omera wa nikada ansenene kada wangina na mamera ngina mtatso imasubi endara mahazivano la kusina tongo tsoko nzu ulona indemnité le mbai illégaliser ombo sijomba unatongo tso parovan misona otso fantin utohuza show utongalia extrait uzovalo rengesi pesa zurumilwa kule sifanglo le mauchafina makadha na kadha zinti yake ntongo ngina ntsoni rongovani ya hudenoncer zi problem zini mana unu widi manifest wa kweli harma zi patente zilivo Comor il me semble mesharia shirongo wamba 30% ya zi patente zilivo za lazimu ziversewa harma zi communi zilio badevano zi activités opérationnelles économiques zo sifangishi hao bimana si je prends un exemple naika leo mtamdu vous versewa 100 euros ya patente générale islazimu i 30% i 30 euro yinre harma ila meri ya mtamdu kariski amba maduka ya mtamdu ya bala pia au maduka ya wani ya bala pia au maduka domoni ya bala pia au maduka hasimpa au tijangu peu importe l'endroit ya bala mananto kasi live patente mais ya maduka ya sifanya za zao mana walivi patente zao dans l'année zilivwa sauf que zimpesa za hingia harma i impo ya nzuani la part ya lazimu iregea zi municipalité kasi joza regea alors que le texte dit lazim pesa zo ngolo zo les centimes additionnels ba fo lazimu wasir disi wa redise widi morde wo parce que wa mi jenit camera arme circonstances yo basi la police municipale na tsoiti yanzia ni iba ya maduka ya dio harma zi secteur zangu onti pia mana je considère que ces gens-là n'ont pas payé si ces gens-là comme ils ont payé leur patente alors ilazimu serikali ujoro wa joani jizemantuano wa livi mana zimerizini zivolo zimpesazini zisilazimu zikontribue harma zihazi zao za zimeri zikontribue harma zihazi ama presence ya watu wale wa dynamique economique mana ndatoka na duka mtamdu au wani anunua sashe za hizi poa monti anunue kadha vahazi zambaki ya de umera lazima zifanye mairie lazima ajifonde sur la base de ça il est à jouer zimpesazo afanye zi projet za umuji aménager pare utaende dukan fulani utaonge mroni mtamdu utaonge ushuke wani utaende domoni harma mavari vanu madukali yo kafsingilia devant pesa la mairie toujours estima vanu a orienter tongo kasi pesa zin kasi volazo vavo on est en train de laisser se dégrader zi conditions za zemijeto etc alors que pesa zin se livre parce que makatito kombana wenyewe wandra walivi 100 euro ya patenti ne 30% ya kulazimu yurovene de deux choses l'une soit naika comme si ziveleha alors dans ce cas-là na mamera wali hormenti ya komorti wa vangina comment ça fonctionne benam convoquer na mwambiana désormais il faudra revoir les textes les 30% ils sont obligés d'aller les payer harma trésorier et municipalité ya tout wanda walive 70 ya on est circa do kawaili va circa là tu débrouiller wasro ki antu vani kati ministri Sarkozy aka directeur wa kusheme jamani sonroba maduka sonroba kadhamana vantu kali vas patente zao beza hiliva karako kiamba bao la mairie wa volo shao au vanu kadha volo shao ce n'est pas normal puisque spécialisé c'est versewa za hiversewa vavo lazim la part qui revient aux municipalités zivele au harmas municipalité
vani nele mtselo vani tali Josh la nyole ne mrongo mamna émergence ya nyumcha mwi construire ah etc. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Njini de mwi fanyao mana tazini za lazima ke organisation of ketongo vomo vachongo ifana ona na userieux au kadha non 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 ujinga wizi uchafi maudhalimu wanidi ufisadi ukunia toutes ces choses là je les tongo ska sim caractériser ni harma za barzeni vani hahumaliza ni saha ni shemeleze problème ikao is concerne ma contractuel skati mwambia ni vani bava watu waruma bure warungula ma contractuel leo skuna fanya i declaration lene fanya vani i dossier manana ko irongoa ile watu wajue mbava watu wadhulumu lao lera de yoyo mandu ya handra wa ma contractuel de wana roglo syndicat et là j'indexe directement bakardo sarim samdu ni mwambe banyu syndicat objectif yanyu do wanyu hufanya zi conditions za mwe exercer uzihazi zanyu zikenjema na ikama harma lekoli mujijwa banyu mafundi mlivao vwana mafundi wa para 10 na 15 wali harma lekoli ile bana ba benevolo wa rumo bure wasida imbe lazimu walivwa zimpesa zao wakolivwa zo wanyu syndicat ilazimu muhime mke pamoja na wao mke solidaire na wao de mdai deside beka mus profiter ile releli bazaranda hurongo wazao mjemjo muhime mbamna zanyu mtamjo mlivo harma grizanyu mtam profiter vani mna greve zanyu mazanda savozi d'ailleurs considère na ile ngoloteni i do national dini aka declarer donc mbadi de bale ngozini tamdala murudi mrongo makamna shughuli na tongoza syndic za Antoine na azira uzombelo. Or vous savez très pertinemment pour Antoine wani ma actori wa système éducatif yetu mana wodo occupose place za mafundi wa lazimu wazi ma fonctionnaire kawarengo mahazini wodo lazimu usifanye watu kasi livwa musubu tuvozi msilivwa ye miraji msalama regeza nyo pesa munu mbanya wale mkaupia ma harma zihazi zile vale la krede uyoyo fijo de ulolo he wao usifanyele watu wale pia walala dongo nza sokuyo kasi jwa waserendrani wana wasifanya jeje sokunku mordeyo wanyo wasali msalama liva OK c'est bien syndicat vous êtes content mana bakardo sar ujiviwa mtonza nyu mroni mtamdu mwende manunu wa umroni wani baga mana syndicat mtonda asike sashanya mahita la legori awavige glaceria alors que lera de yoyo mnya wangina mfanya uhazivale kasi juamba umwanahe maharbi ya ipara asimrendrani nartafadhali thumma nartafadhali bezinti yake et là j'indexe le syndicat msi juamba waruma buru waruma wavola kamsua dailia sina madaili zanyu zoti yake thumma zoti yake ntonge ngina mshemele zavani ministre Sarkozy mshemele zambarimna contrôle physique wananka mlawa classe ko mfanya contrôle physique na mi rongo van classe ko mshowe wazada rongo wa mbari welivwa finance da livwao welivwa plan na nyangu 99 azala reme coup d'état mbari ka paruti munro ya mabiru yazi vo fang lo contrôle physique bezo kazimono mbari ba welivwa tu wale kafanyazi naika anampesa livozo asilivozo beti salamu mrongo mshowa president welivwa bana voko kavukata hisabu yo problem yanyu basi livwa hanu serikali iliva watu mana wafanyazo plan par exemple contrôle physique zanyu zini wanyuro kwa msujus fanya mana mjua mbawanya wangina warongo bando kuzinka sirje via tafaiti moitié pression mwaikia mafsho recruto watu mahazini mtaha serikali shemele za siku ile aba watu wakao kawasta ma contractuel lazima para na solution ma contractuel ni mduburi haraka muwa changi mutia wajema zanyu usipara mtu basifanya hazi havi wefanya hazi production de weliva education ya shemele zoma fanya la contrôle physique asrema mbio aendel ko le mjimandra andamwambia directeur tijavani wa mtafekto ya enna directeur mtibasa mu jualin wa fekto basi ndava nukao wa mtapara hona hunu vous imaginez ça va contrôle physique va vous cela mtu afanya hazi production au mtu afanya hazi zangu secteur yangina to tourisme peu importe devlam jemaza haduna koti andamrengea izimpesa za suspend wa watu walwaso mesa wana waida alivoma 45000 wo van wangina de contrôle physique moja asjoindal kone hule mnyaola so mesa unazinza andamwambia directeur mamtika safekto hono mrongola fulani donc moi contrôle physique moi javanu rongoba mkavani manami safekto hono alors que il n'exerce pas. Je salue le courage du directeur Wambia Baskarim Jin wala karsnas kurtongoba mkavani. Mais malheureusement watu wafanyozi contrôlizo zozo fanyula za malizias nas fanyula na CRC basa. Donc zote tongo baso sur les vanu watoto lo da hikamba wai partia yero ngola IPDC au yero ngola jua au yero ngola kadha yo watoto lo
be uadomba wa SRC we kafanya hazi bewe livo tu ukatono hana tasukuzi radar kastomo na mtu stovira zimdale zifanye zo skaulu wao na maslaha au etc. Donc nisimwambia Bakar Dosar wodo wangu sendika nzuani na mbina masendika ngina longa zijazi conditions zanyu na mjue wananyatu wasadia walomba ma contractuel. Moi je dis ça parce que ça me fait mal. Je sais les conditions de yamaisha ya ma contractuel. J'ai vécu ça 50 000 quand tu enseignes. Moi j'étais douani, j'enseignais à Yomakeli à Ongojo. Donc ça veut dire 500 aller 500 retour. Yo 1000 pour 50 000. 30 jours ou tiji combien 25 jours na rongowe. Combien? Wallahi mwezigu nambariki jundi wakado chauffeur mwenye la bas answamim kini 15 000 yangu va ortende wanzani parce que j'étais même pas capable de pouvoir payer la voiture pour y aller là-bas. Léo wamta kangata na mwana. Léo imaginez-vous walo va s'exercer pendant des années wana ulezi na kadha avec les problématiques za shu ulezi uleta livwa kaye ulata livwa écologie ulata livwa unton kadha ulata pinrisiwa ulata fanya kadha yemesha madiro thumma yemesha madiro. Bakar Dosari msijana mafuatana na Sarkozy wajambia maonde mwananyaho ministry washimtamdu ulazimu ufanye de hali mtoelewa nao na waye taudale bavwana nya wangina washimtamdu na ananyangina shuani na ananyangina shimpomoni na vuani na vuhan kadha sima peu importe où imeji yangina tsorongo yonti pia na tsorongo de watu wanzwani wangazijava assurement syndicat na miji yangina vangina voili yovomba wasdulumulo malazimu muwasaidie biwanyu msona maslahama no kama so saidia maana mwele wa basindika yo humdeliani wanyu vavomlo vavomke musijua fete majeli ma contractuel wani c'est des impondra zenizilio wakozi ya wonti pia bakasfanya azinyango ma education na harama isante baso lo landemu wana wao watorjidi yavani mi malagoni kana tuzo tongora warendra biwanyu sindika kama so delia watu wao zoti yake thumma zoti yake na mjue bazoti yake thumma zoti yake mjue stogozeni ahumaliza tsiwono lo tiviriate munyengi mana civilia système zine va naimaliza bani msujongera ma système politique et là ça va claquer parce que on a tiré les conclusions de 3 ans à lutte et surtout une stratégie kao de elio kaisen convene wami parce que je fais partie des personnes wa couple des stratégies ngina voilà wa watu wangina wajambia ambane ilazimu wairenge wajambi mba stratégie au deini leo wasuli au bout de 3 ans il faut en tirer les conséquences et rekubali wa sosalia kawar bungudu wa jao kawar dunga fa ima ifali ki stratégie itoka yangina karto jalinye harma stratégie ka au bout de 3 ans on fait pas un review à mi-parcours de la lutte raelos orientation ravulishiwa wa sosalia harma zinzies kao lezi rezi rongo watukufu kwezi sisi kitisha maana tikia vojana au tisomo ila gazeti timsomo na tufaili wangi ambane hypothèse ya abandonner les recherches za crashi ya très sérieuse. Ça veut dire wasanvisager ambaye lazimu abandonner asubi vanta wangali ya journal chokolonzi kava zabadili asubi van bavorsimia Mungu arsimia Mungu kama voza hairi fa imma zona zijovo jana ku kabla ya hula lanshewe si wono tufaila ngia tikatsomona la gazeti mkini vale ya kwangia bane uva ntongo zikawo zisongesa zihazi zisifanyishi sina usikitifu mziro kabisa maana tikatsangia post vona kwambia ma journaliste wa dise yode hazir lino ma journaliste investigation wafanya journaliste lazima urenge hazi yafanyula na mnyao journaliste au yafanyula na mnyawe ato information au un lanceur d'alerte uirenge uicontinue au rozungu yangina elompia watu wasaidiana mafikira ya zitongo zikao lezifanyishiao d'ailleurs entre parenthèses vahazi zikao zifanyishwa na mananya journaliste mkomora kangia sur la gestion calamiteuse na mauizi ya president wa fédération ya Komori ikaoda akayafanya harma problèmes za passation de marché etc ces informations zikazorongolo si somo article qui était très documenté si wono bana yinjivia tijamba il faudra pousser tanuone stongozo i dossier tinayo van nitojofanya spécial ya president fédération et mauvaise gestion ya zimpesa zoinam na zavira na contradictions ilio mana j'ai même les rapports d'interrogatoire za fanyishi arme police judiciaire ya Moroni nitojijama na tatane paranisa vani mana mtani pale wakati wayo wekiwa unifine. Pourquoi je fais ça? Parce que votre dossier ya kandrisi wana mtu ni si continuer na ngalembe wasunavi rejouer pourquoi yazia
justice kay so sulumbe loho rima bien pourquoi et puis rima bien malversation za fanche no président wa fédération una lio van leo c'est dans somani harma is attributions za marché zo marché frauduleux za volontu mpesa za widi za rengo rima bien namna za fanyishia rima nyesemba za equipe zatu za motambia kavaskada voilà wantu wa gonfreo harma mpesa harma nzia tiuzo. Je reviendrai là-dessus sur ce dossier là. Persila warma jawab. Vozi chemeleza van ba kola zemu ma journaliste wamdi c'est takfini. Amba akahavi isuku envio ya pura de 13h à 18h. Wallahi l'envim je vous le dis ici de 13h à 18h takfini aka hôtel Le Bléché a henrambio nama wajambazi wakavavo watu wa mama waliomba sigogora ta mrenge udaenda na hule atafanye sijoto bizashi za upotevu zohalo. Il a passé toute sa journée harmo upotevu pendant que nos frères et sœurs wasi sombre dans les tréfonds ya ibahari yatu yezkoti zamwali. Wole chef wa kozep, c'est-à-dire que il lazim nyangwile rakemba va akafalio. Il est rayo kemba an alerti avanoho wasizinga zahe na ubaki de 13h à 18h takfina kazahe bleshe na mama wahe na tongozahe na kada c'est à 18h 18h10 de alawa na ile ralawa ashemeleja awadisa watu walio bar ambane he la clé garzi nzadi havi arengon gara alawa vavo watu walo majini le rayo, c'est-à-dire que pendant que takfin est en train de jouer de sa vie mondaine avec tout ce qu'elle fait de sa vie, c'est pas mon problème. Takfin peut choisir un dimanche qui n'est pas à toujours à Tawasuku, à Rengeva Kasenze, Faranta, Wenze, peu importe où, mais à ce que Komori, à Wadjam Mana, Kassi, Sukuyo, Way, Kassi Hazini, mais Vomazi Fongila Hazini, Adjam, elle va faire ce qu'elle a envie de faire, ça ne me regarde pas, sa vie privée ne me regarde pas. Mais tant que Takfin est responsable, tant que Takfin est responsable, ou y cause pour Komor, c'est-à-dire la sécurité civile, ou y Hukamba et les relais, le Bawananyatu, sombre Baharini, à Sinchina ou Djambazohena Mama, l'hôtel Le Bléché, j'ai eu 3 confirmations. 3 confirmations, Zawanchu, Wanda, Wanambia, Batakfin, Swan Avani, etc., etc. C'est aussi pour des raisons de sécurité que je n'ai pas voulu dénoncer Takfin le même jour, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui jouent au voyouahe, Nastongozahe, Zajazakamba Vale, Ile, Maondo, Nakada. Faima, Wantouararu, Wan confirmia, il y a d'ici, comme Takfin, de 13h à 18h, il a passé toute sa journée avec sa vie mondaine, na Wantumama Wabushi, na Zangina, Zaopotev mort les Ohalo. Je m'en fous de ce qu'il fait de sa vie. Il peut faire tout ce qu'il veut faire de sa vie. Moi, je peux faire tout ce que je veux faire de ma vie. Mais tant que j'ai une responsabilité publique, alors dans ce cas-là, nous sommes en droit de remettre en cause les actes posés on avait le plus besoin de toi. Et pourtant, non seulement Kavasim Komora le Mengoni, selon Komori, allo Mengoni Kajoba pour un vieux, na waye aïrua mi téléphone ambulamba pour un vieux na kada. Il a eu des échanges concernant ce dossier-là. Il n'a pas quitté des Nyota, il a choisi à Fanny Zoskoda, Koutaz Fanny Sokuyo. Il n'y a que dans les voyoucraties comme chez nous. Dertona ou Antumor de Wao ou Abaki Harma Dhamana. Wasrokia Faranzavan parce que déclaration Fangla la ministrie à Karmas vacances à Ibiza, d'accord, on va rentrer à Messozi, mesures sécuritaires, ils santé, soka modèle kada. N'est fanga intolé. Alors que au Comore, Takfin peut passer toute sa vie, sa journée, pendant que nos frères et sœurs ou nos compatriotes, na wajenu angina ma piloti, wa sombre dans les tréfonds et bahari, il y a aussi, il va vous la mali. Mais ouais, il préfère jouer sa vie, faire sa vie avec les gens qu'il veut, etc., etc. Zot tobia. Nazo, na kama journaliste mlokomori, chongomor de zohalo, comme si se dénoncer. Wallahi la ndimo ngazjaru garim fale oti dem fama ulu. Leo ule de deni, worde wana tantu mama wale de flani, de tiji watu wale pia wapo habari ni wangamia. Des awapara, meso wasra limenguni. Wale wafa baltudo torogia wafe. La négligence de ces gens-là aujourd'hui. Wasfanya, on a stoppé bien wasfanya vani. Wasder toujours wasder avec les mengoni. Mtrafa wafa afuskwile aparwana na injustices zamfanyishia wa jelezewa wanga wa lishwa wa fanyisha zongozi wasfanyisha vale zijiri. Zabaki do salaba kile mengoni. Soria tuncheni par rapport na mavoyu yani yaliyomana, il s'en fiche réellement de la vie ya wanadam. Donc zo desto goskao karala zimuas wa Komor. Rakubal tobia mornezo aura jidze samba tazinyafati za imo jamuono
envier pour avoir nous semble le président va pour envier voir un jour va pour envier voir bah c'est comme si de rien n'était, c'est-à-dire des Comoriens sont en train de mourir. Les hauts Subutu Arongo Barwa toujours abandonné parce que j'ai pas envie de dire pourquoi ils veulent abandonner. Et surtout, sambi à ma journaliste Mangi Hao. Quand vous écrivez, Zintongom Kongo, 4 mois rongoa. Mahiz rongoa bali maana tonkada. Mwangalie ne analyse ya zadunga après. Parce que moi rongoa mantron ka toujours afanya maana vaton kada. Muyeleomba wasosa DRC mantron kada yaika vavo vanaton kada toujours jirinziro au etc. Tafadhali même la communication, moi disna wanto wa hirongo to moi disi masala mordiane. Moi hirongo hadi mamsabandone maana yiresoleni. Est-ce que ça veut dire que m'abandonner je le dis wanto harmai hawaii vavo? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comme toujours marongo il raisonne irongo ma de comme si des manam suspendeo. Moi jambia msele mala le malagona ni mketima tranquille. Ne mjua bavana nyatwa komoro lo majini na irezo imtadzanu harmai hadisi yovani msijua msirongo au nkada. D'ailleurs j'ai rien compris. Nyangu wanto no shuka bani washuka baharini. Karakia bato ya zungula bano bava sonari ilio ba itjo zungu wa uzimu etc. Be arif sidumba antu wa hitomea majini wa izungu wa avion ha matso hewanyu. Mais c'est quoi ce sérieux? Mais où est le sérieux dans tout ça? N'est que mamie repéré voir un niveau de cada. Les carona bateaux j'arrive photo au jour envié pour imaginer dans les profondeurs. Nous serons gamba ikoti à 50 mètres de profondeur. Va vous m'ta envié le jour de imam bien ba rono ma hawa van kada. Au yonto ngekula zimike bana va bateaux zilo nationali zingao zi détecter métal va hanu au métaux va hanu kayo de uyo ti de uyo etc. Tarjon batia ni localiser ou itiro ma photo avec des robots ou etc. OK, il y a modèle kada est-ce que tu n'as rien dit qu'est-ce qu'il nous faut triner tu n'aurais fait etc. Mais attendez. Hawanya we vous pour envier fanya 2 ans encore suzunguha. Zimeto zi solution kasi ya huzungulwa. Voici une semaine, comment faire rien du tout. Vous n'avez rien fait. À Paris, vous quand vous venez ma plongeur Rwanda, Diana, Tijola, vous andra Dumbo Magini, Wao, Kawashinda, Waregea, Kawashini, etc. Vous n'avez rien fait. Comment faire rien du tout pour essayer de chercher ou en trouver réellement avec les moyens de Daoula. Vani Daoula ya filouan mtu pour imaginer ma catastrophe mort d'elle. Yoti Daoula ya kolazimike mamusumu tumrongwa si Josia. Si Josia, je dis comment faire. Vous n'avez rien fait. Kama ringa bateau kama karaona kama ruona utaniza bato na ma wajeni za wajeni majirani wazo jour saidia washukua jaunto kadha hivyo kama ikaza par wana etc. Non. Vous abandonnez parce que vous n'avez rien à foutre de ces gens-là. Vous les ignorez comme ça, vous affichez une indifférence. Ikawo une indifférence moi affiché suku wako pour imaginer pendant qu'ils étaient vivants. Kama afikiria na leo walomba wa sulerma haki. Vous n'avez rien à cirer. Vous oubliez qu'il y a des familles. Timki yani hypothèse, vous avancez votre hypothèse au kambane, vanza paravani, musfiki rimauri, vous madamana yende no la ressource autorisée. Vous madamana rongoba dans ce cas-là réparer correction rate arma fausse communauté on radie, c'est-à-dire la timbenga marti, ngaman to man kapsha radie identifié. Eh oui. Kam fahamu, mais vous connaissez pas la douleur ya wantu wana wangamia. Watu wa shukavavo na stongozi nsomani termi angamia wa fariki harma stongozo vavo stongozini pia wenka msizona mwajambia bakolazimu yikareka mna morgu mali ari mali kavasi morgu vavo on fait quoi? Vous n'êtes pas capable de nous conteneriser midi wazi tout frigorifique izi fangwa kadha fangwa système yango mwa demande ta edi marogomba OK Mayoti on a besoin ou la réunion on a besoin rien problème bani. Parce que lazima mtoni fanya enquête za kweli. Zikorezini lazima zinspecteur na watu lazima wafanye enquête. Rahiz paravan non seulement sizungwa. Mais Rahiz paratomber wajimazomba c'est peut-être douloureux mais on veut savoir la vérité. Alors, on a besoin d'aller identifier les corps de ces personnes. Rendrawa henti vanu ka ortujor wa henti. Tarfanya zi enquête za lazima zifanyishie. Wakati wo wantwani waendre wafanyilwazo zikao de lazima wafanyilwazo selon ya zeriti zatu zafanyilwa fa ima kavasi ntongo ya hudziha mtu ilio urgent au ya hustiri mtu atulongamani rana hujue vérité de ce qui s'est passé et surtout d'identifier les personnes pour que waweto kodonro dziha umanao au wanro dziha mtu mwao au wanro dziha mjema zao wajue balkisile le vale effectivement riru wala gonvani fangula test za ADN tarujwa bole de flanda liyo vale naika pour des raisons x ou y car s'autoriser wa ramona au etc. fa ima rena ufubutif wa hukamba test ADN za rengo arme kori le vale manas conditions za model kada de ina mneza fanyishia vani mlawani ta imani kamnayo
Hanyuju, moi tout le monde ruantwale, nyangu wafu, vavo gizama ikomo. Basi baki vao tasukuru ketu vale, ai, vwana ta kote za bolulo, ono amvio ya shukolo, ono na tunkadha kadha, waono garando, au ono kamtafadhali majiplase, majambia mbane wanyu, maisi kwa na mahoma mtiti wanyu pashia mramu jisuanye mwenze. Léo, il y a des familles où on ni makafa madiro, il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. Mais Léo, vous pouvez pas une seconde. Moi, osem rongo mari, on va abandonner zintinizini pour des raisons alors que des raisons ziliotenaba ouzozotu, des raisons nous évoquées. Ça rajoute encore de la terreur, ça rajoute encore de la douleur. Parce que, comme toujours, pour quelles raisons? Pour ces raisons-là, et que vous savez très bien que ces raisons-là, si eux les raisons, alors dans ce cas-là, il y a des techniques qui sont là pour essayer de dégager les risques, parce que non seulement c'est des risques pour vous, mais c'est aussi par le respect à Wancho ou à Lovavo. Ralaz me réveille aussi pour les avoir. Comme Tafadwali, comme Tafadwali, j'ai pas envie de donner des détails sur ces questions-là. Comme Tafadwali Bezintiaki. Donc, je laisse tomber les rongo. Naïkam règle décision. Manam Djamemane, ce quoi pour Amagini, vous n'êtes pas parti à leur rescousse pendant qu'on espérait peut-être les retrouver vivants. Alors, vous n'avez rien à cirer. Vous n'allez pas perdre votre temps pour aller les chercher encore. Vous les laissez là comme ça. Alors, dans ce cas-là, mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes indifférent. Nazi douleur, nazi famille, nazi attente des familles, quand voici mtu atujua abaki mengoni, ajambie bana baharin valley à 50 mètres de profondeur, mkini mwanangu amajin valley, mkini au vani AGG, vani tukamba vani AGG au hewe, vani mlawani, vani c'est vrai voni makungufi muo wantu. Mais à un moment donné, il lazima mujambie mbawani, wapara ntongozina halini. Il lazima mielomba les familles, ils attendent des résultats, des informations. Vanon toujours fayazi mustoparozia na mtafadhali thumma mtafadhali wenye makungufu ni simia ni mustoparozia. Il faut chercher ces personnes. Il faut les chercher, mobiliser les moyens za daoula stock aux ont mobiliser wao. Quels que soient les moyens qu'ils exigent wao. Mutin. Mrongo bava beya bureau d'études et analyses Faransa ya iriwa. Si somo article ya shimaore ba uirongola kamalo, ba être première, amba mrongo ba beya yi convoqué wa. Sauf que l'article dit que même il crash, il y a Mali, quand il y a répertorié, harma isiti, il y a deux, on va reconnaître, on va crash, il y a fait un il veut qu'on va saisir ces wanga au moins. Si on va commencer, si on va moi saisir, il n'a pas les beloirs, on va vous l'enquêter. À au moins saisir, c'est des n'amène les beloirs, on va pas la faire attention. À ou etc. Faïma, journal Mayotte Première, il me semble que c'est hier ou avant-hier, un article qui parle du crash. Il précisait très bien, il semblerait que le BEA a été saisi selon, ça veut dire selon les autorités comoriennes, en filigrane, on peut les déduire comme ça. Sauf que l'article a précisé que, il cite, il y a eu bureau d'études et analyses, il y a Faransa, quand il y a répertorié, il crash, il y a Mali, Harmazi crash, il a répertorié au Limengoun, il va crash, ça veut dire. Donc, ils sont saisis. Mais ils crachent que ça, les informations, il y a affiché. Où ils sont saisis parce que les BA, ils sont morts, ils FBI, ils Interpol, ils comment expliquez-nous pourquoi moi saisi alors que Taïsiti a répertorié accident, Komori, etc., etc. Par exemple, ce sont des questions. Les familles ont besoin de questions, des réponses. Donc, à Humaliza, ya mwiso leo le 8 mars, il y aura la journée internationale de la femme. Yoti suku ya feti ya ofereshe ya na ambiana matsubushuri ya feti comme certains le font. Par contre, yo journée à bilan, une année écoulée, 8 mars 2021, 8 mars 2022, un an. Zi avancé, raz par harma et domaine ya mtumshe training. Zi défi lazim résoudre les vélos training yo des sensi et journée mais yo ti journée au kabale tu bouchuria fête jema ou tu bouchuria kada comme on le voit, je vois des gens qui disent ça ba bouchuria hazizo les reni vantongo mbiliz kao ntovenza nizirongo ntongo handa c'est de rendre hommage
waweika wo ni wafanya juhudi za utaha kweli wasaidie watu washe au wasaidie mtu mshe haramwanto wozika wozi mankea za lazimu ruwane nazo zitimide ya mahutajio yahe ya shubina damu aya pare morde namna wangina waya parao. Et sur ce point, nisi rende hommage à l'association Yashwani irongolo mawatwania. Iyo association ikao yi fondé wa autour des années 83 ou 82. Ya fondé wa na bweni chefu akonongolo Amtar Jabiri mwezi nguna mrema mladze vema. I dirige wa oleo na Madame Zahara Keldi. Association ikao yi acte wa posé harma domaine vani, c'est un acte de générosité au service de la femme. Mana isuku ya kreewa alors que wantu wako ikreye isuku yo kawode benanza jamali arola dizana masharmani kawode ben raikata kawode ben sanaya abdusidi kawo ma mère elle était là Fatima Mdala Swalihi ma abdusporu Mabdou Muguju. Il y a tout un tas de femmes wawani watu mama Rzozo ma nursike manandongo watu wao wale madoka ukanazi mikro wa iheja na ufanya scènes za theatre watsanga fuvuku isukuyo mana wao mwingine wao mkini wao wakawazia huja. Et pourtant wajambembe lazima uunde maternité wani walau wanao kaka karibu ya huja mana wao wakaza isukuyo wanao wao wakami collège donc ils peuvent attendre une vingtaine d'années beke ba wanao wasijolo diwaje be isukuyo wanahana ba wasunde maternité hiyo ya wani. D'ailleurs, l'hôpital Yawani qui est devenu aujourd'hui le centre, il y a le centre de santé Yawani, il y a la maternité. Parce que le Dinala Yawani, maternité Awani, c'est-à-dire un poste avancé de maternité au service des femmes, wala wao, jimlime, washuka mana wavingwa na zimimba harma fitako, morde namnaini, wanwala wao, le wohunu wave uzini, washuka wavingi mtuamira, wazungo wa pare l'hôpital Yawani. C'est triste de savoir que depuis, voyons toujours wali harmas pratique izohalo. Vavo isukuyo imaternité ya kuundwa pourquoi? Parce que watu mama wao warongo basuundre maternité ini ile ichongese watu watio harmas fitako mana wasonroza wasi awani waihima wakona mlima juo tsalo washuka jimlimeta washuka vavo kula watu wavingi gari haraka wale hensi karibu na mroni bavuna hatu walindri watu wale shuka bado wasaidie wavingi encore 5 km pour aller à Mutamodo. Quelquefois vawali mana elle trépasser wakofa harmazi madzali yoju au waende tawasilo wafanya hémorragie kaza wasilo etc. Donc les femmes waniennes à l'époque wanorgola matwania leo beisukuyo wakorgola matwania c'était l'ensemble des associations des femmes waniennes de waka autour de matwania Mengolmao, Madame Fatouma, Mawarda na wangina des gens comme ça ou participer à mazazi zoskao manudura na maduku etc. Donc je rends hommage à tous ces gens-là. Izazizo wasifanya parce que itongesa uka ama mtu aishuka wani asijua vingo haraka nradza lisio maternité ya wani ivone keja mba césarienne de lazima ifanyishwe hivyo ende mtambu. J'ai lu sur Masiwa et je rends hommage aussi Masiwa, il va ifanya wa kumrande hommage Madame Aziza Jamali wo bwenika wo mahe wa shefumbuni bahe wa shwani na instituteur wale bavulo wa shwana kosomesa vanre wo afanya maisha he nyangu isuku awasuli 6e ta husoma ta tendre sage-femme adzalisa asomesa afunru afanya zi talio à la retraite. Donc journal la Masiwa la comprendre hommage, je profite de cette occasion pour il est ni jouer ni mtose wajau rirongomba ono ya umuju watu déjà simrande hommage et surtout ono ya umuju watu ni tose les journali la Masiwa ivoika limtukuza bweningo mana uo mtu ikao c'est un nom qui résonne harmaishi tosha wa komori wanzuwa ni wonzi pia hasopa ni wantu washe haivo ikao wana wadzalisa chingu mwambenba wangavi kinuka tamta umo harma wantu wa forcement mana rajola dagoni donc forcement waonaja wasaidia zitongozo asomesa wantu mangu weda msomesa hudzalisa alors que kaparti omunro elekoli ya etc. Donc mtu ikao non seulement elle était un professionnel aguerri mais aussi une pédagogue wa kweli asomesa watu wengi encourage watu wengi ya leo karna watu massage femme leo awani na vangina c'est parce que warenge modeli ya watu wao. Donc benanza jambo mezi kwa sova maisha mengi na umuri kama gwavenze ritose nesha mashangisha matwani na umambani mzintijitia diso notamment harma ikomba ya utrushe na stongozo love. Et enfin pour terminer, personnellement je rends hommage surtout et je salue le courage
ya mamama ikao cumuler les postes de responsabilité zombili, c'est-à-dire woma baba woma mama personne mangu wa mwenye hunza na mama wengine waniriro Ufaransa les femmes seules, c'est-à-dire wale waliombana woka ufurno e wale woka pani waka mwenze waka hunu woma docteur woma assistant social woma infirmier woma fundi wao toutes ces choses là wozifanya maana wajiparado wao weke wao lazima wasifanye. Donc à travers wangu mango mwenye hunza arle ya weke na à travers ya wao ikao wafana na wae walio harma nihima yo hallo, je salue leur courage. Je salue leur courage et surtout je reconnais hizi sacrifices zao na zi efforts zao wazifanya tarawasu ya arma zijara darlo nazo leo. Alhamdulillah rabbil alamin. Watujua himidie mana karachenda wapotevu malgré mawasalia wangu mankakatula talikole be ari somo ajifanyilie na stongo afanya awanilia asaidia tatasir wasuli le wenvan. Donc arsim rendre hommage et à travers elle rendre hommage ya ma parents walio arma stongo zo vavo vavo nisizia vavo nahumia Mungu vahemoja 8 marsi isketu mbavale de hali ni clara hijara ya rongo dezo za virabe rongo wezo zikao de zazidi za fanyishi hao etc etc. J'ai une pensée aussi à l'ensemble des femmes ikao watu wameo mazivani wana wao wasilea ulezi woka wanu in categorie nyingine, c'est-à-dire wan kawafungulo be kasen rolon vao walo makawasuna ntwame, donc wasijibate seul be vao walo bana wao wanroloni be adversaire wao wala la injustice parce que yezi mbovwini ifanya namna voko walazimu wao warendre watsumba tuhuvenzao kawafungulwa kawarenda makosa kawamana na ntwame be likafalu waparao na maudziro ya waparao parce que watu wameo wana conviction et que watu wameo wasijidai majo bazini tia kitu ngozini sifanya normal intini vani wasiji paramas prison. Je pense à la femme d'Abdalagwa, je pense à la femme les femmes de Salami, je pense à la femme de Onleni monsieur Sambi, président Sambi, je pense à la femme d'Abdul Kader Sharkan, je pense si Mtumshwa Naibou, je pense si Mtumshwa Soula, je pense si Mtumshwa Abdul Banfi, je pense si Mtumshwa Dr. Issed Mohamed, Dr. Mohamedi, je pense si Mtumshwa Mele, je pense si Wantwashewa wengi na wengi na wengi Lukman Badrani, je pense si Mtumshwa surtout, je pense aussi à elle très fort parce que je sais son courage. Oui, je pense si natujna timsomia ne madinayo jelit kana yishtu ni leren vanta para 100 o wantwashe wai shiumbana warenro watsumba. Je pense à nos droits, la femme de Abdul Banfi warenro watsumba tuhuvenzao maana voyezi ya shukungufi ya jandi ambaye lazimu iwa jandi wao wamene amesha umorde namna watu wazade wako yamene maana kawaka na watu wame. Donc wanu watu wame mais non seulement kawasu wa faimana washivani mais aussi non seulement il porte il poids ya ulezi weke mais wasiporte surtout na ipua ya douleur ya injustice kao de watu wame wa inflige wa harma ya Sylvain. Donc je pense à vous wanu watu washwan maradima utingama listomen kama wavenze basukume ngolo masukume tosto hadisi bazikamengoni na humia Mungu mombelo zistoparo kazi fana onazini wanavyostoparuka daula Komori yarenda za fana nazini be risuwe huzungu wazinzia za huzungu hari ya usei daula ya ukungu fini yende hule na hule de baidi au nom de l'unité de ce pays, au nom du développement de ce pays et au nom de la fraternité de notre peuple, parce que Azali non seulement c'est un criminel mais c'est un ennemi de la nation comorienne ikao kasna kifwa harmama upeu ya zoska des Algérie Comore. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا عفو منكم وجزاكم الله خير أحسنت. شكرا.